আমার গানে কার কার পাখে নেটওয়ার্ক আসছে আর কার কার লগে নেটওয়ার্ক নিয়ে আসছে তোমার ঘরে ঘরে সমলে নেটওয়ার্ক আসছে কি নিয়ে আসে যে এটা তো মুই নি জানে যদি শনি আসবা বেলে চালো ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେନ୍ତା ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର୍ମା ଯେ ଆମର୍ ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ଯେ ଟାୱାର୍ ଲାଗୁନି ତ ଟାୱାର୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆମ୍କେ ପହଞ୍ଚବାର୍ କଥା ଜାଣିଛ କି ନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରବାର୍ କଥା ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଲगे ଯାଇକିନା ଦେବାର୍ କଥା ନେଇ ତ କଲେକ୍ଟର ଲगे ଯାଇକିନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇ କରବାର୍ କଥା ତାକି ଆମର୍ ପାଖକେ ନେଟୱାର୍କ ଆସବାର୍ କଥା କାଁ ଯେ ଭାଇ ଆଜକାଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପଢ଼ା ଲେଖା ହଉଛେ ଏଜ୍ କେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଇ କରିଛେ डिजिटल जुग ने भी जदि एमती ଯିବା ବେଲେ ଆରୁ डिजिटल तो कोई नहीं जानबार लेकिन मुई तो नहीं पढ़ला भाई फिर भी मुई ऑनलाइन ने किसी शिखबार लगे मुई चेष्टा करसी से लगे मुई कहूचे चलो जदि सो तुम मनर पाखे भी नेटवर्क नहीं आसबार घरे घरे समले आरो आमे तो रास्ता के आसिकिना वीडियो मैंने बनाऊे देखो तुम्हें भी देखुथबो यहाँ वीडियो ने इटा इ करिकिना इ करूचे हेते लगी चलो नहीं से कि तुम्हें संगे घरे घरे अच घरे थी नेटवर्क नहीं पाइबार बोले चलो आमे समस्ते मिसी करी गोटे कम्प्लेन करमा आवेदन करवा ताकि आमर गाँव रे सब कर पाखे नेटवर्क पहुँचाबार कथा हम वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइक करो कमेंट करो और फॉलो करवाटा नहीं भूलो।